trois petits tours pour activer, réactiver nos lataïf. Latifarou, Rafi, Arfa, Sir, Qalb, Nafs, Sultan, Nazka. Latifarou. Toujours quand on dirige notre attention vers les lataïf, chaque latifa, alors notre attention dirigée vers ces lataïf et on fait résonner dans notre sadra cet organe subtil, ce latifa, cette subtilité, cette présence. Latifarou. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Avec Arfa. Au cœur de ton âme, as-tu voyagé? Au cœur de ton âme, as-tu voyagé? Auprès de la flamme de l'éternité. Au cœur de ton âme, il faut voyager et cueillir la flamme de l'éternité. Il y a bien dans ton être un petit sentier vers une fenêtre d'où souffle l'aimé Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Shan. C'est la belle source de la roseraie. Elle est la plus douce qu'un nectar doré. Du vin de la rose, je veux m'enivrer. Verse-moi la dose, oh Allah. Laisse le vin chanter. Du vin de la rose, je veux m'enivrer. Verse-moi la dose, oh Allah. Laisse le vin chanter. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
الله لا إله إلا 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 الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله La bouche fermée, la langue retenue, continue. Il. 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 La. Il. La. Il. La. Il. 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 إلا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل جلاله وتعالى شانه الله الله कैसा प्यारा नाम अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है आशिकों का मीनार जाम है
عاشقك من أرجع Allah Allah ece şirin estinam Allah Allah ece şirin estinam şiru şeker mi şevet canım tamam şiru şeker mi şevet canım tamam Allah Allah Afak Allah 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 Jalla Jalaluhu wa ta'ala. Les machaïs disent, quand on prononce le nom d'Allah avec une attaque, l'attaque avec l'alif, al, après la pression, la, Allah, après le souffle qui sort, c'est l'expansion du souffle intérieur. Allah, Allah, Allah. Cette attaque s'appelle la pression, c'est zarb. C'est-à-dire avec mais sans nervosité, avec une tranquillité. Allah, on doit ressentir la résonance de notre intérieur, de notre calme, de notre centre subtil. Allah, 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 Allah. On prononce avec la langue aussi, mais on sent la résonance à l'intérieur. D'accord? Allah, 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 Allah,
Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. दिल मेरा हो जाए एक मैदाने दिल मेरा हो जाए एक मैदाने तू ही तू हो तू ही तू हो तू ही तू तू ही तू हो तू ही तू हो तू ही तू और मेरे तन में बजाए अबू गिल और मेरे तन में बजाए अबू गिल दर्द दिल हो दर्द दिल हो दर्द दिल दर्द दिल हो दर्द दिल हो दर्द दिल गैर से बिल्कुल ही उठ जाए नजर गैर से बिल्कुल ही उठ जाए नजर तू ही तू आए नजर देखो जिधर तू ही तू आए नजर देखो जिधर अल्लाह Allahu, 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 la ilaha illa hu alimul ghaibi wash-shahadati huwa ar-rahmanur rahim huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim huwa Allahu huwa Allahu Allahu huwa Allahu
الله هو الله الله أخفى هو الله الله 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 حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الله على حبيبنا السراج المنير عين الرحمة إمام العاشقين عند الفقراء صلى الله عليه وسلم نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے Ô messager chéri, plus aimé pour toujours, porte de la vraie vie, aux maisons
de l'amour. De tes lèvres bénies coule comme une source le verbe de la vie par ta voix la plus douce. De tes lèvres bénies coule comme une source le verbe de la vie par ta voix la plus douce. Salatullah ala habibina السراج المنير عين الرحمة إمام العاشقين كنز الفقراء صلى الله عليه وسلم نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے Parole de jouvence, cette pluie dans mon cœur arrose dans la semence la graine du bonheur en mon âme Jannah au parfum de l'amour les fruits de la sunna lui ont donné le jour en mon âme Jannah au parfum de l'amour les fruits de la sunna lui ont donné le jour. Salatullah ala habibina as-siraj al-munir ayn al-rahma imam al-ashiqin kanz al-fuqara sallallahu alayhi wa sallam नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते ceux de ta compagnie qui de la divine grâce ont goûté à la vie et contemplé ta face ne peuvent décrire ton être, la beauté de ton âme. Seul ton roi, lui, le maître du souffle de ta place, ne peuvent décrire ton être, la beauté de ton âme. Seul ton roi, lui, le maître du souffle de ta place. Salatullah ala habibina السراج المنير عين الرحمة إمام العاشقين كنز الفقراء صلى الله عليه وسلم نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے اللہ علی حبیبنا السراج المنیر عین الرحمہ امام العاشقین کنز الفقراء صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت على الغفور الأكرم يا رحمن يا رحيم يا كريم بحق لا إله إلا الله Muhammad Rasulullah. Ya Allah, nous remercions toi, Allah, tu fais une existence chez nous. Ya Allah, nous remercions nous, tu retourne-nous vers nos pas, afin qu'il nous emprunte enfin le sentier qui mène vers toi. اهدنا الصراط المستقيم صراط العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض يا رحمن يا رحيم يا كريم
jusqu'à notre dernier souffle. Guide-nous afin que nous restions cramponnés le haq, avec sa nour le haq qui peut être diffusé ici. Fais en sorte, oh Allah, fais en sorte, donne-nous l'assistance nécessaire afin qu'il y diffuse dans chacune fibre de nos êtres, Rouhani et Adani, afin qu'il nous vienne chacun d'entre nous la meilleure version possible de nous-mêmes selon ta création, ton design originel, où Allah fait nous retourne vers nous-mêmes et afin qu'il nous goûte la félicité, le bonheur d'être réconcilié avec toi. Innaka anta sami'ul alim, innaka anta sami'ud du'a, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi alladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. وسيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.